matik na. Luto na itong manok. Matong crunch ka lang guys kay dalit nagluto kay naamantay drill. Matik na. Matik pero may luto. Magic lang na oh. Tapos piniritong isda kay drill man. Paspasta na. Matik yun. Kung gulay, partner sa isda. Matik na. Tapos sabaw na to. Baboy. Serve na to. Matik yun oh. Ano guys. Tapos ng sabaw, pork ribs, nilaga ka karon. Guys, pork ribs, nilaga ka, matik na. Ito na itong gulay, matik na. Guys. Matik na, gulay-gulay sa karon kaya healthy living. Healthy living sa matik na. Okay. Matik na, di ginawa itong sabaw guys. Itong sabaw karon kay nadalian man inatay drill matik na. Thank you for watching.